بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail veya Ruh adındaki melek, o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler.